Kurumkha SWRANGCHATI KOKBOROK KOKTHWMA o tinini KOKBOROK KOKTHWMA rongkha Tripura hasibo thanai bisirogo jerok secular mungtui thangkrung thangka phia thanai Bidhan Sabha chongmani ulo cabinet bukogo secular kothai khanalia bisibo hapango mantri Bokrom Narendra Modi ni sabka sath sabka bikas khora kataltei lai thangjang jone samung tangra dermu samung phnangai Lok Sabha chongmari o kaplai engka hani saka mantri Okra Biplop Kumar Dev kokti shala agotra roberte bashke bobno Sri Ram Kundo tama Sri Radha Madhav Sevani katal committee samai tama pana khalajaka aro manjaka mantri Okra Biplop Kumar Dev সমিতি নিকাশকো বনমালী সিনহা কাথিয়া বাবা আশ্রমে সদানন্দ দাস মহারাজ নরখবি কুবুন্ড আগতলো আগুলিও তম্মা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি হদনি বড় ফানে শালো জুজা সিয়ামা তৈতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি রাজতিলা খাইতেনি হাপাংনি বখাতে সুবাসু মানাতে পান্দাও কর্মং বলাই রেখা কাসকো বনমালী সিনহা পান্দাও কৌনাথনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব সাকা যারা আমাদেরকে বলতো এই রীতিনীতিগুলি কুসংস্কার তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন এগুলি কুসংস্কার নয় কুহটিয়ে সংস্কার তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে সংস্কারিত করে দিয়েছে তাদের মুখ দিয়ে যে শব্দগুলো আগে আসতো এখন আর আসে না মানে এরাও সংস্কারিত হয়ে গেছে সংস্কার হয়ে গেছে কিন্তু এরা বুঝতে পারেনি বুঝতে পেরেছে যখন নির্বাচনের জনতা তাদেরকে পরাজিত করে রাজধর্ম তবেই পালন করতে পারে যখন তার মধ্যে সংস্কার থাকে সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে ভারত তো সনাতন এর চাইতে পুরনো কোনো সভ্যতা নেই এর চাইতে পুরনো কোনো ব্যবস্থা নেই এর চাইতে পুরনো কোনো মাধ্যম নেই আমি আশা করি এখানে যে 250 জন প্রতিনিধি এসেছেন এবং মঞ্চস্থ মহারাজ দোয়া এবং বনমালী সিনহা মহোদয় আছেন আপনারা আপনাদের সংস্থানের মাধ্যমে বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজ যেভাবে ক্রমাগত এই ব্যবস্থার উপর কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোকে আরো বেশি শাখা প্রশাখা তৈরি করা আর তার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ডিসিপ্লিন তৈরি হয় সংস্কারিত সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয় কেউ যদি ভাবে যে মুখ্যমন্ত্রী ফরমান জারি করে দেবে ক্যাবিনেটে বিল নিয়ে আসবে অ্যাসেম্বলিতে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসবে ও সেগুলো লাগু করে দিলেই ব্যবস্থা টিকে যায় এমন তো নরেন্দ্র মোদী করেননি কোনো হুলিয়া জারি করেননি কোনো ক্যাবিনেট ডিসিশন নেননি তো পরিবর্তন কিভাবে হলো পরিবর্তন হয়েছে এই 5 বছরে যে কাঠিয়া বাবা মহারাজজি বলছিলেন এই 5 বছরে আমাদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে যা আমরা রয়েছি ভারতীয় ব্যবস্থাকে যারা আমরা ধরে রেখেছি তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ডিএম বা এসপির কারণে ডিস্ট্রিক্ট ভালো চলে বা তাদের ভয়ে চলে তাদের ডিসিপ্লিনে চলে তেমন না বাড়িতে ছোট থাকতে রাম মাধব জিও সেবা পান্ডা ও হাসিনি মন্ত্রী অকরা গোবাং পুনো বাধা কতনিতে মন্ত্রী বকরনি kokmang সালাংখা Tripura hasibo tiri ustar panchayat chongmari te chalkisa tongshibo chongmari commission abnoti mungsa saklai riyakho phia tapni simno Tripura Pradesh Congress tiri ustar panchayat chongmari note samung chengi rekha kokti sal jun tale chuko salmaribo agotara congress bhavan abnoti koklam angkha aro majaka Pradesh Congress ni kasko podri kishor maniko debburma yes ko kasko nibedito rai khorone sabe kasko biroji sinha Gopal Rai te spoken person Hare Krishna bhumino khobe kubunda o salo Lok Sabha chongmani bothanote कोक्तमा थुनारो बसिंजा के प्रदेश कांग्रेस निकास को छाका मीटिंग है पीसीसी का रिगार्डिंग द पंचायत इलेक्शन और हम पंचायत इलेक्शन के लिए आने वाले दिन में कैसा प्रिपरेशन करेंगे ये मीटिंग पीसीसी का स्पेसिफिकली पंचायत इलेक्शन के लिए লোকসভা ইলেকশনে যে দুটি আসনে কংগ্রেসের যে মানে যে যেরকম আশা করা হয়েছিল সেরকম তো রেজাল্ট হয়নি সেই লোকসভা নির্বাচনে কোনো পর্যালোচনা করা হবে কি आप
आपको क्या लगता था कांग्रेस आप बोल रहे कि जैसा आशा किया गया था, ये आपका सवाल है या आप मुझसे आपने तो मुझे आंसर दे दिया था। अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछिए। लोकसभा निर्वाचन में कोनो आलोचना तो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, इससे पहले तो आपने आंसर दिया था ना मुझे, अभी सवाल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारा जमानत जब्त होगा लोकसभा में। जमानत जब्त नहीं हुआ, जमानत उनके अलायंस पार्टनर का जमानत जब्त हुआ। उन्होंने कहा था कि हम सब लोग कह रहे थे, आपके बहुत दोस्त लोग कह रहे थे कि हम 4th पोजीशन में आएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ है कि आज कांग्रेस जिसके पास एक एमएलए भी नहीं है, वो 10 या 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका लीड हुआ है और बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में सेकंड आए हैं और आज वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी त्रिपुरा में है। तो लोकसभा का प्रदर्शन आप पूरे इंडिया में देखेंगे और त्रिपुरा में देखेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर आप देखेंगे वोट शेयर जंप में त्रिपुरा में होगा। और ये बात हम लोग दिल्ली में बात करेंगे, पीसीसी का जो रिजल्ट होगा वो दिल्ली में बात होगा। आज का मीटिंग स्पेसिफिकली पंचायत इलेक्शन के लिए। थैंक यू। Beren to hotokte khasramone bishingte Shilchor Division Insurance Workers Association Appeal Thamchi Buri Bisini Shoso Kuthunai Mupanda Kalaja Katakle Akotolabo Mia Charles Harmarin Simi Changmane Salnerege o Kuthunai Mupanda Umman Harmon Unka Bija Shaborone Manta Shotanatoye Pandor Nograi Ungai Manzaka National Organization of Insurance Nikasko Authorities Pande Yasko Kasko Shoboshaje Botachare no Kobe Kubundo Kognarathane Manzar Nograi Roksaka Bite सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। हमारे सिस्टम कंसर्न जो जीआईसी में है उसके भी पैटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर है। तो उनके माध्यम से एमओएस फाइनेंस में जाके हमारी जो भी डिमांड है उनके सामने डिस्कस करके वाया डिस्कशन थ्रू डिस्कशन हमारी मांगे किस प्रकार से हासिल हो इस बारे में हम लोग प्रयास करेंगे। एनओडब्ल्यू का तो पहले से मानना रहा है कि स्ट्राइक ये सबसे लास्ट वेपन है ट्रेड यूनियन में, लेकिन कुछ यूनियन ने उसको तो बिल्कुल जब भी आवश्यकता पड़ी स्ट्राइक करो, आवश्यकता पड़ी स्ट्राइक करो। नतीजा ये हुआ कि आज एवरेज अगर हम देखेंगे तो इन यूनियनों ने हर साल जो स्ट्राइक का कॉल दिया था धीरे धीरे उनका पार्टिसिपेशन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इसलिए नए तरीके से नया प्लानिंग करके कुछ तो भी करना चाहिए। वेज रिविजन के लिए डेफिनेटली हम लोग मैनेजमेंट के पास फॉलोअप लेंगे, गवर्नमेंट के पास फॉलोअप लेंगे और एनओडब्ल्यू के माध्यम से अच्छा वेज रिविजन एलआईसी एम्प्लॉयज को इस प्रकार मिले इस बारे में एनओडब्ल्यू प्रयास करेंगे। हम लोगों का कोशिश अभी ये रहना चाहिए कि हमारे संगठन को हम आगे किस प्रकार से बढ़ाएं। पिछले 49 इयर्स में हम लोगों ने एनओडब्ल्यू ने जो स्ट्रगल किया है वो तो हम सब लोगों ने देखा है। अभी हमें स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अभी ऐसे एवेन्यूज है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाके बता सकते कि ये हमारी डिमांड है। लेकिन हमारी डिमांड गवर्नमेंट के पास रखने जब हम रखेंगे तब गवर्नमेंट भी ये देखता है कि इनके पीछे कितनी शक्ति है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो दायरा है अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट के पास जाते वक्त भी हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते कि ये हमारी डिमांड है, हम आपको पूरी करना है। Hepatitis Foundation of Tripura Omorpur Bukhak Omorpur Press Club te Rangamati Kami Ponchayat ne chuba chubai kokti chalo Rangamati Kuchugrem Jirung Nogo Chengi Rizaka Hepatitis Tei Koklam Panda te Hepatitis B tika rumung basai Chati Musumani Bishingte Pata Chengi Rikha Amchare MLA Ronji Das Kubundok Bishingo Mansaka Hepatitis of Foundation Udaipur Bukhak ni Tangpang Partho Protim Shaha te Yasukasko Shopan Potacharya Omorpur Press Club ni Tangpang Pranmo Shaha Bukhak se Sakam Tang Beding ni Tangpang Shubendu Debor Mana Kubi Kubundok Kokla Panda Kogna Thani Hepatitis B tika rumung busuk doro kok shawi khanaraka MLA Ronji Das সেই পরিষেবা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অনুষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণ করাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে উদয়পুর থেকে আমাদের কিছু ফোন আসছে। বিভিন্ন দিক থেকে তারা এই বিষয়টাকে নেগেটিভ অবস্থাতে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বিধায়ক থাকলে অন্যান্য লোকেরা থাকছে। আমাদের দল এবং আমার কাছে রাজনৈতিক কোনো বিষয়বস্তু নয়। যে কোনো লোক যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যখন এগিয়ে আসবে তাদেরকে সাহায্য করাই
opasane kitingai amtoyo khorok sa saine selaipano kebang borok tika rejaka abne logi o shalo phakseni bisingo khogjak sal thang rangamati ringnok hasuk ringnok shastriya para ringnok rangamati kami panchayat bo haino hepatitis B tika rumong basai khlaijaka buni mungi wara chine bathna kaham phunok nai boyogya teiga tatal tomune ayu asakolok ingya obahanyo bukuk erini mungi kok hamya awai khlaimani rosana fika kok hamya awai khane kami amtani borongma pati khatula shikor ande blogo khobja salthang rasnogan anganwari sab sentani sebo erin debur manote thangna chalkisa saka o amchani borongma bini mungi kok siljaka bo talsa tangnai rege jora thege habornokni samonjake khayate habornogo thangya hnoi pia o kok bebona tatal tula shikor amchayo jotoi kaichi buri anganwari tongo hani bagi arubasha urubasha thamano samuk paliya buko erin deburma apni bese thanga talkisa saka bonoti kisa kese kerang ngi thanga abnoti ba mamla kalaja kami amjani bororok buibai saja kise erin deburmani mungai obahake kok hamya awai khlayo hne bathana kokthumni beskinga goshiwina kha nainadi abo bahake saka kini koktumawo ani mungkai Omoranjan Deburma Barakai Utlabari Kai sung to sema kamo sub center saman beroklai sub center kai to sini mo Utlabari andaron klayo sini ngona sabai boro duty kai to kai to agi Iron Deburma kai apro media phakya sungna phone khayori sab boro sini boro to sini ya anaro number phaisa bega nangor media thangtongo tenor koyekjona thangtongo gari kai sung boro bono saka sadia boro sinara kai mami songai tongmani no sajung tongya ga sar bagona bono saya kai sungara nugra pekya buza lakya kai ene basina sabsen dara o somay kai mazer maso flog bayang ga sabsen dan bagi phayo kai to hamna ko sung biti somay mote maya apar bokhar sai tongba kai sung apno saka ko apunta kai aje jesung tobor to chungju saimiya इंगे कारण के जे वो साबसिन दानि बिसिङो जे बद तंगो जे बिथिन हाला फाइब माया आबुन गुनि सिथुं आबु कल मा साबा मेदा फाइना बुंगा के जों फाइले का कयजम ला तंदि इंगे तु मा तंखा इंगे नो साबसिन दानि बागै फाइयो इंगे साबसिन दानि बागै फाइयो इंगे गाहाम को इंगे जों आबुन मा सागा बायको बद तंमा नगनि सार नगनि तिसाइलामनि लामु का मेदा आबु न कारण के चिनि मो शान्ति बाजार उतलाबारि शान्ति बाजार होते गुलटिला लामा आकसारो किसा 이 철링로 그린 동안에 아버로 뭐 좀 그러고 가. 그러니까 아버로 뭐 할까 이제 가셔. 너 가셔 이거 가셔 그리 샤버로 एकदम 비는 동 다시 그리. 어머 하인 동안에 삽다 매물 보이니 고nok 그게 하나 한부. 어머는 뭐 가. 비사이 호만이 이게 아버가 분 분기야. 로버럭스도 오 삽신다나 심령 분이다 아버지 분까. general je no phun khai je amake dagi jama hai ke no kok samonti je no phun khai no tam saramo jum 아픈 가래력도 아픈 가래도 못 담보기 푼 가고 좀더 사이야. 그 가로는 그 메디에서 파냐 계절나 정바 마파가 버려. 버렌디나 뭐 하러 다 사투다 버렌디나 뭐 정갈하고 다 푸랑도 갈로 딱 기라이 좀 맞아. 마 사오바. 그러니까 비니 아직 고타나도 좀 사이야 마. bonotoi thanga talkisa sakang kisai kereng umanotoi erin debur mano obahai khlaja khana hanai tabu wansuk tamayo kami amchani bororo hasibo watoi mol phaji khofano basha thaya watoi tui lomoi borro jindala klai bekha abji rongna panchina ni bagino bubagra khor durga bai nu pukhuri wa kase phurung samna jakha kokti salo sodar bekhakse tang phani loa jima bai NDRF ni sebogro notoi phurung basai khlai jakha basayo NDRF ni sebogro saka obobor ni sadani phurung notoi satani SDM saka পুকুরের মধ্যে যে বন্যায় দুর্গতদের উদ্ধারের জন্য মোটর চালিত রাবার বোটের মাধ্যমে তাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি যাতে আমরা উদ্ধার করতে পারি জলমগ্ন এরিয়া থেকে উদ্ধার করতে পারি এবং এই উদ্ধার কাজে যারা নিয়োজিত থাকবেন ভলান্টিয়ার্সরা তাদেরকে এই স্পিড বোট কীভাবে চালাবেন তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আমরা NDRF এবং CTI এর মাধ্যমে যারা আছেন এক্সপার্ট তাদের মাধ্যমে আজকে আমরা এই পুকুরের মধ্যে তাদের প্রশিক্ষণ করাচ্ছি এটা যে আজকে অথবা যদি প্রয়োজন হয় কালকেও এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে তারা যাতে পুরোপুরি এক্সপার্ট হয় এবং আগামী যে বর্ষার মৌসুম সেই মৌসুমে জলমগ্ন এরিয়াতে যারা আটকিয়ে থাকবেন তাদেরকে যাতে কুইক রিলিফ দেওয়া যায় তার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করছি
আর ইতিমধ্যে আমরা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে 4টা স্পিড বোট আমরা পেয়েছি। এইগুলি আগামী বর্ষায় যদি বন্যা কবলিত হয় তাতে যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি, পুরোপুরি আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে উঠি সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। ফিয়ার নাখা জোড়া লগ রুই মানো হাসি হাপাংনি বখাগদৈ NDRF দল খুমবুরি মটর বাই মটর জাংলাই রাবার বোট মানখা বরক जुनजालो कलाइजाक बररंगनि बागै जरा थगनो तियार दङ हनि बसाका फिल थिएटर हासे ब्रेमनि ब्रु संग्रामा मथा मुताइरु मुनते जुदा जुदा बखागसिनै फाइनाय बरि चलारं मुताइरु मनो किथिंगै काइसा कगमालाय पान्दा खायख्या तै जुदा जुदा फेगजनै माने चामानो याकना नतयै सिसामुं कगलाम पान्दा ओंखा बिचन्द्र मनो हातिबो अशलम मंजखा संग्रामा मथानि तांफांकरा खुनाराम रियां सान्देर बाजार बखागसिनै SDPU निर्देश देबतै गोजाम मन्त्री महेन्द्र रियां खुबै गुबुन्द कगनाथनि मथानि तांफांकरा खुनाराम रियां सागा আমাদের সমাজের মধ্যে একটা অ্যান্টি ড্রাগস দিয়ে বিভিন্নখানে আমরা বিভিন্ন রকম দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে টিনেজার তারা যুবক যুবতীর মধ্যে এই ধরনের একটা প্রভাব বা বিস্তার আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেটাকে প্রিভেনশন যেভাবে প্রোটেকশন করার জন্য আমরা আমাদের লোকাল লিমিটের মধ্য দিয়ে যতটুকু চেষ্টা করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পুলিশের সহায়তাও নিয়েছি এবং পুলিশরা আমাদের সাথে কোঅপারেট করেছেন। তাই আমরা আজকে আমাদের যে শান্তিবাজার SDPকে আমন্ত্রণ করেছিলাম আমাদের এখানে একটু ডেলিভারি করার জন্য, তো উনি এসে কিছুটা ব্রিফিং করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে হলেও, সেটা আমাদের খুবই সহায়ক হবে। আমরা এর জন্য খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। পাশাপাশি আমি আবারও বলছি যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন যারা আছেন আজকে আমাদের সহায়তা করেছেন তাদেরকে আমরা আবারও আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বা আমাদের সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মানে বিভিন্ন রকম নেশা চাইলে গাঁজা থেকে শুরু করে আফিম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ট্যাবলেট ইঞ্জেকশন লাগানো আবার নয় প্রশাসনিক ভবন সাহায্য সহায়তা লাগানো এবং যে কোনো সময়ে যে কোনো কাজ করেছে তিনি গ্রুপ ছাড়াও বা কোনো পাড়ানো করেছে বলে এদিকটা কিন্তু আগে বলে নুয়ে চাইলে যেমনি আগে লগে লগে পুলিশ নিয়ে সাহায্য সহায়তা লাগানো নাই আবার ব্যাপারও SDPU অনুরোধ ক্ষেত্র নিশ্চয়ই ফাইস নয় SDPU ভাইকে বুঝাচ্ছেন জাস্ট 10 মিনিট বুনো কাউ সারি নাই बखासे तांफां बुमा बुफारंनो बुसाबुदि रंनो तै सिसे तनानि कक साकाते फेगजनै माने याकना सामुंगो तुतबाय भा थांजांनानै कक सरकार SDPU প্রথমত আমাদের শরীরের ক্ষতি করে আমরা সবাই জানি। আমাদের শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এগুলিকে দুর্বল করে, আমাদের যে মাথার ক্ষমতা সেটাকে দুর্বল করে, তারপরে আমাদের যে মনের জোর সেটাকে দুর্বল করে। তারপর সেকেন্ড যে ক্ষতিটা করে সেটা হচ্ছে এই নেশার প্রতি আমরা এতটাই আসক্ত হই যে এই নেশা ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। আমরা যখন সুস্থ থাকি তখন বুঝি নেশা আমাদের ক্ষতি করছে, কিন্তু আমরা এই নেশা ছাড়াই আমরা চলতে পারছি না। 10 দিন 15 দিন ডিপেন্ড করে আমরা কত দিনে নেশাগ্রস্ত হয়েছি। তারপর হঠাৎ করে আমাদের নিজের লাইফের কন্ট্রোল নিজের কাছে থাকে না।